हेलो सांग मैंने शुभ सकाल केमती अच्छा आपण मैंने बहुत बढ़िया थे। आज आरंभ करी सका सका आम ओडिया जिते बड़े ओडिया आम मैंने सका सका पखाड़ आरंभ करिए सामान एका जदि पखाड़ टे नब दिनटा किण भल आसो चलतु टे सका सका पखाड़ खाईदे पखाड़ सागर कौन कौन आइटम होती देखी ना। फाइनाली आम आसिक फाइनाल पखाड़ कंसा आम पाखे पहुँची सारी आपण मैंने देखिपे आ पखाड़ सांग को माछ भजा सामान आगे बढ़िया लगे चलते आम आज टे पखाड़ आंग को माछ भजा टे खाईदेवार एवं देखिपे सुस्वाद पखाड़ आम ओडिया मानकर प्रिय आ गर्वर एत स्वादिष्ट खाद्य आपण मैंने तो जानी निहत जिते बड़े आम ओडिया मानक प्रिय खाद्य पखाड़ आउ पखाड़ दिवस को आम एमती सेलिब्रेशन करे प्रत्येक मार्च 20 तारिख में प्रत्येक वर्ष को फिलिंग एमती दी थाए पखाड़ कि आनंद किंतु तो आम पाखे से किसी आइटम ना कि माछ भजा सागर पखाड़ जो मिली छाड़बार ना हमार आज टे माछ भजा सागर पखाड़ खाइबार आ देखा आज पागटा केमी जमार चलतु एवं देखी ना आम पखाड़ स्वाद किपर रोचे आपण मैंने कौटू बिलंग कर निहाती भाव में कमेंट कर आम ओडिया मानकर प्रिय आम चाषी भाई मैंने जिते सका सका जाती बिल को आपण मैंने जानी पखाड़ निहाती भाव में टे खाई था कहीं बिल पखाड़ खाइबा मजा अलग घरे खाइबार मजा अलग कि पखाड़टा पेटरे टे पशिगले पेट तो दिन सारा पूरा ठंडा रहा चाष कम कौन जेकोसी कम आपण मैंने करूँ सका सका टे जब पखाड़ खाई दिन टी पूरा जमीब आम तो ता भर एत कथा गुड़े कही सारे आपण मैंने ना कह बहुत कथा कहला सीटा किसी ना आपण मानक मुझे मजाक करी चलते आज पखाड़ा पूरा बाड़े देला टे आज मार्केट बुली आसिया देखिया किण किण मिलूँ दिन सारा दिनटा केमती कटुची टे तो अलग प्रकार हबार अच्छे एबे देखिपे आपण मैंने किपरि स्वादिष्ट पखाड़ को मु आराम से दिल को सुकुन कला भाया खाई चलती आपण मैंने कि खराब भावेनि मु एकुटिया खाऊनी कहीं आपण मान सहित सेयार कर चलतु आज पखाड़ा केमती लगुच निहती भाव आप कमेंट कर कहे जदि आपण मैंने आज रविवार माछ भजा पखाड़ सका सका मैंने खाई निहती भाव टे कमेंट जनईदेवे कहीं जनईदे आमको यहाँ टे मोटिवेशन मिल नेक्स्ट टाइम आम पुणी आहरी पखाड़ को नहीं दमदार वीडियो टे बनइब चलते आज वीडियो केमती कौन करवा आज मिसई गलिक घाटिकी टे वीडियोटा को आगे नहीं जाए फाइनाली पखाड़टा खाई सारिकी टे आत्मा को शांति तृप्ति देला फाइनाली आसिक मुझे टे घरे शोवाई पलि आसे दीपर कौन करवा मध्याह्न समय टे रेस्ट करनवा आ घंटे 2 घंटा शोला से बेले तो 4टा जाइए टे मार्केट आड़े बुली आसा ए चलते टे रेस्ट करनवा एबे मुझे रेस्ट करी रेस्ट कर सारापर उठीगली फाइनाली उठीगली कहीं भोक कला भोक कला जिते बड़े 2टा कदली मो पाखे आसिक पहुँची जाइए कौन घरे थिला पॉलिथिन काली बंधा हो मुझे देखिली थुआई कहीं खाईदे आबे कदली खाईदे टे खाई सारिकी कदली 2टा खाई सारिकी टिके बाहरी जा मार्केट को मार्केट तो विभिन्न प्रकार दुकान जलखिया ठार नहीं कि कौन ना कौन मिल आज ताकू भी गोड़े खाइबा एबे कदली केते मीठा लगुच कहले कदली निहाती भाव तो मीठा लगे मीठा कदली मैंने मीठा लगे आपण मैंने निहाती भाव दिन को गोटे कि 2टी कदली निहाती भाव खातु कहीं कदली खाले पेट जिते भी गंदगी थी परिष्कार पेट निहाती भाव हो कहीं मुझे फिल कर धूली आजिकल जानते एयर पल्यूशन केमती होची आम तो निश्वास प्रश्वास धूली निहाती भाव पेट भीतर को जाऊँगी कदली गोटे 2टा खाईदे तो पूरा मल द्वार देकी बाहरी आसब एबे फाइनाली देखिपे आपण मैंने कदली खाइबाटा केते स्वादिष्ट से मत मीठा मीठा लगुच एबे फाइनाली कदली मोर खाया पी सरला एबे मु आसिकी टे बाहर बुली गली एबे प्राय 4:30 टाइम हो गलानी टे जीवार अच्छे मार्केट चलते जावा एबे मु आसिकी टे मार्केट पहुँची गली घरे पठेदेले किसी परिवा आलु पियाज आने फाइनाल पैकेज करदेली एबे आसला बेले बाटर देखली गोटे जगार पाला हो
ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲୋକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ପାଲା ଦେଖି ସାରିକି ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଠେଲା ପାଖରେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚାଟ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେମିତି ପରସା ଯାଇଛି। ଆକୁ ଫଟାଫଟ ଖାଇକି ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଜିନିଷଟା ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ପରିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି। ରଖିବା ପରେ ଏବେ ଫାଇନାଲି କାମ ସରିଗଲା ଗୋଟେ। କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିଭି ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବାର। ଆଉ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖା ଦେଖି ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି ମୋମୋ। ଆଉ ଦୀର୍ଘତଃ 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ମୋମୋ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ମୋମୋ ମିଳିଗଲା। ମୋମୋ ଟିକେ ଇଟିଂ କରିଦେବା। ରାତିରେ ଏମିତିରେ ବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଭାତ ରୁଟି କିଛି ଖାଇବାନି। ମୋମୋକୁ ଟିକେ ଇଟିଂ କରିଦେଲା ପରେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପରିଷ୍କାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ରାତ୍ରି ଭରା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଶୋଇବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ, ଠାକୁର ସିଆଡ଼େ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାତିରେ ତୁମେ ଶୋଇବ, ଦିନରେ ହିଁ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେବାଟା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୋମୋ, ଯେଉଁମାନେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମୋମୋଟା କେମିତି ଖୋଲା ହେଇକି ଖିଆଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସମାନ ଏକାର ଖାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋମୋଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର 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 ମୋମୋ ଏବେ ବାହାରିଗଲା ଜରି ଭିତରୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋମୋ ଖାଆନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମୋମୋ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏମିତି ଚିକେନ୍ ମୋମୋ, ପନିର ମୋମୋ, ଭେଜିଟେବଲ୍ ମୋମୋ, ଫ୍ରାଏ ମୋମୋ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୋମୋ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ପନିର ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଷ୍ଟିପିଂର ପନିର ଅଛି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାଟଣି ଫାଟଣି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଲି ଖାଲି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଖାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର 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 ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଜି ପିଠା ଖାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଗୋଟେ ସିଝେଇକି ଚାଉଳ ଦେହରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଷ୍ଟିପିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ହେଉ ଦେଇକି ସିଝେଇ କରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଇଦାରେ ତିଆରି। ହଉ, ଦୁନିଆ ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋମୋକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋମୋ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋମୋ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ମିଳେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସମାନ ଏକାର ସମାନ ମୋମୋ ଖାଇବାର, ନାଇଁ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଅଧା ଖତମ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବା, ପେଟରେ ଯେତିକି ଜାଗା ସେତିକି ଖାଇବା। ଅଧିକ ଲୋଭ କଲେ ଭାଇ ହଇରାଣ। କାହିଁକିନା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋମୋ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ହଉ, ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।